naka pero kasagaran sa ato kay takibalo nga sa Congo ba dapit sa Africa ug sa Nigeria mga atong agi lang mga semana dahil mga 60 ka mga Kristohanon nga gipamatay gisunog ilang simbahan gipamatay sa mga rebelde nga mga Muslim nga mga terorista kay dili sila gusto nga magsagulan sila laing relihiyon ba so dili sa ato natay dako kayong freedom wagyoy mo badlong nato no pero sila dito taliwala nga gi-persecute sila padayon gid sila nga nagsimba nagdaig sa Ginoo mo ba nga matay so mo na nga paitang ilang kasinatian pero matud pa sa pulong sa Ginoo ang pagkabuhi mao si Kristo ug kamatayon naghatag dugang kadaugan agay na nga bersikulo for to me to live is Christ and to die is gain na nga bersikulo basta na sa Bible na sa Pilipos 1:21 so daray ko ng Ginoo ang nato pahimuslan kay basin pahimuslan ni dako natong kagawasan mga makasimba sa Ginoo kay mapita kay balo nga matik over ta sa China diri no pagka take over sa China wala na freedom of religion doon ay religion nga gialaw pero isa ra gyud sa tibok nasod nga legal nga relihiyon o dili ka mo subscribe ana nga relihiyon sa China karon dili ka mo subscribe ana magtago-tago mo kay consider na illegal sa ila manang mga Christian dito tago-tago sila gitawag og underground churches no nagsimba sila tago-tago lang there's atua sa asal ginapita bisag usa orasab wali kas kadalanan sa karadyohan wagi mo pakgami mo pero basin sa ako nang gingon kanina o ta kay balo basin og dunay katapusan na sa ato kay basing ma-colonize ta sa communist China kadungog ba siguro ta sa balita no nga ang atong nasod inanay na nga gi-invade sa China o ta kay balo na dahil nga gipasulod sa mga Chinese diri nga mga dili Filipinos disin sa uban nahimo lang mga mayor, mga congressmen ana so lahi ang paagi o ta kay balo ang mga mayor nato ug mga majority sa atong mga leaders national mga Chinese na mo-declare na sila nga magpasakop ta ingon nga probinsya sa China gid tay mahimo no so ingana na mahimo tang annex sa China pero kana pangagpas ra na so, ang ato nga mintos natay dakong freedom nga makasimba sa Ginoo ato ning pahimuslan o makasangyaw pa ta sa mga balita sa karuwasan nga walay mo badlong nato walay mo dakop nato ato nang pahimuslan kay daghang mga katawhan nga angay pa sila makadungog sa libre nga kaluwasan di lang kay makadungog nga makaangkon gayud unta no karon nibalik sa Ginoo maupod sila sa ato patay man og buhi sila niya natay ibaluta nga ang mga patay nga nagtuo sa Ginoo inibalik ni Ginoong Hesus yan ang banhawon o kita nga buhi mausab ta upod ta nila muna ang ato ang paglaom nga gihuptan ingon nga mga magtutuo ni Ginoong Hesus so niini nga kabuntagon agig bahin sa atong pagsimba sa Ginoo adto ta sa iyang pulong atong basahon ang Epeso 6:1 ngadto sa 4 sugdan sa 1 ready basa mga anak sanglit mga Kristohanon man kamo sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto ang unang sugo nga adunay saad mao kini tahura ang imong amahan o ginahan og kini ang saad aron mabulahan og mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan mga ginikanan ayaw pasuka ang inyong mga anak hinuon amuha sila sa Kristohanong disiplina o maayong pagtulunan dalay ko ng Ginoo sa iyang pulong magamputa amahan nga langit noon salamat kay Lord nga makapadayon kami sa pagsimba kanimo karon Ginoo nagaampo kami alas sa mga kaubanan nga wala na mo ikauban nining higayunas pagsimba kanimo nga sagad na mo ikauban diri tabangin sila Lord nga sa sunod higayon makaupod na sila namo Ginoo aron makapahimulot sila sa dako nga pribilehiyo nga simbahon kanamo sa iniusa nga paagi kay mao kini ang isa sa imuhang mga gusto Ginoo nga buhaton namo ingon nga mga sumusunod ni Kristo Lord salamat sa imong pulong nga among nabasa hangyo ako sa balang espiritu Holy Spirit ikaw ang among magtutudlo sa mga butang nga mga espirituhanon mga kamatuoran nga espirituhanon pasabta kami tuloy kami sa yano nga paagi aron masabta namo ang imong mga pagtulunan mga kamatuoran nagikan ning bahinas kasulatan aron ma-apply namo sa among pagkinabuhi nga sa ingon ni ana Lord mapasidunggan ka sa among mga kinabuhi ug mahimo kaming panalangin sa mga katawhan nga naa sa duol namo nga nakasudong kanunay sa among pagkinabuhi nga madayag si Kristo sa among mga kinabuhi Lord o
Panalangin kami karon Ginoo sa among pagpadayon. Kini ako mga pag-ampong pasalamat, di lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So, atong hinumduman, nagisulat ni sa Ginoo, dili para sa tanang mga tao, para gini specific sa mga Kristohanon. No? Nag-i-addressan niya ni sa una, ang una gyud ang primary nga recipient ani nga sulat sa Episo, mga Kristohanon nga naa sa Episo. Doon ay similarity sila sa ato ang kinabuhi, tungod kay before sila, wala pa sila mga Kristohanon, sama po sila sa ato. No? Mga walay relasyon sa Ginoo. Nakinabuhi ta, sumala lang sa atong gusto. Pero wala ta kabantay nga kanang atong gusto di ay nga atong gikinabuhi. Gisunod nato ang hari niining kalibutan nga maong yawa. No, manang hinumduman nato diha sa Efeso 2:1, kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadaotan o pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan o ang pagmando sa kagamhanan diha sa kawanangan. Ang espiritu nga may nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Kaniadto kitang tanan sama kanila nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna busa tungod sa atong tawhanong kinaiya gikaligot-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. So, ang iyang gisulatan taga Episo ug makarilit kita ni ana kay mao sab nang atong kinabuhi. Dili man ihon nga wala gitay relihiyon pero usay ga claim pagalita nga Kristiyanos pero wala tay pakialam sa atong pagkinabuhi. Nga ang ato lang gihuna-una nga gusto ta na ganahan ta na, di ba? Wala kay balong ang ato nang isunod di ay ang kagamanan na niining kalibutan nga nagmando sa mga taong masupilon. Dapat salamat sa kaluoy sa Ginoo kay miabot sa atong panahon sa kinabuhi masangyawan kita. Mayong man sa tagay Episo pod nasa 1:13. Umausab kini ang midangat kaninyo sa pagkanungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iyan na. So doon ay panahon silang kinabuhi nga nasangyawan sila. Sa maayong balita, may tungod sa pagluwas nila. May tungod kang Kristo. Mituo sila ni Kristo. Dito na nga panahon sa ilang pagtuo, nahimo na silang member sa katilingban sa Ginoo. No. Nahimo na silang mga anak sa Dios, napasaylo ang ilang sala, sama-sab sa ato. Diba? O, gitagaan tag katungod, nga mahimong mga anak sa Dios matud pa sa Juan 1:12, di ba? Apan sa tanang midawat ug mituo kanila sila gihatagan katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Muna, additional siya nga memory verse na to ha. Take note na ninyo. So muna, tanang tao nga mituo bisalig ni Kristo nahimong mga anak sa Dios. Buto sabot gipasaylo atong sala, gideklarar kita nga matarong, gisulubat tas pagkamatarong ni Kristo. Nahimot ang mga anak sa Ginoo, adopted na niya nga mga anak ba, no? Gipasaylo na atong sala, di matarong ta, himo na ta angayan sa langit. So, dayon gitawag kaniya minahal nga mga anak. Di na to kalimtan, no? Dunay nagmahal na to. Giangkon taniya nga iyang mga anak. No, dayon minahal gyud nga mga anak. So, nianing kalibutan na usay makulangan ta sa pagmahal sa atong ginikanan, no? Pero salamat nga na Dios nga wala magkulang sa pagmahal nato. So, una, sila gisulatan sa Ginoo una katong uban natong natunan sa miagi sa Episo 5. Then ang mga detalye na naitungod na sa mga magtiayon sa asawa ug bana. Dayon karon ingon nga mga pinangga nga mga anak ni Kristo nang tungod kang Kristo nga maoy nagluwas kanato matud pa magtinahuray kamo. So ang bana ug asawa no diri gisaysay gi mga detalye unsay angay buhaton. Dayon karon adto ta sa mga anak. Tungod kang Kristo gyapon tungod kay Kristohanon kita. No, nagtuo na tag nagsalig ni Kristo. Aduna di ay tay kaakuhan pod ngadto sa ato ang mga ginikanan. So dili lang nato pangayoon ang katungdanan sa mga ginikanan nato ngari sa ato. Tun-an nato unsay gitudlo sa pulong sa Ginoo sa atong katungdanan ngadto sa atong mga ginikanan. Importante na siya kayo. Nga makahibalo ta nga mao di ini gusto sa Ginoo. Dili di ini ang akong pagtahod sa akong ginikanan, dili di ini kay kaning gitudlo lang ni sa maayong pamatasan sa among eskwelahan o gusto lang ni sa akong mama o papa. Gusto po ni sa Ginoo. So, kung sa may gisulti niya diri, mga anak, so nag-address siya sa mga kabataan, gato doon na pa yung mga ginikanan. Sa inyo diri, doon na pa yung mga ginikanan, no? Kami na lang nilin diri, maiwa na yung ginikanan. Doon na pa tayo mga ginikanan. So may giingon, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. Sunda. Sa in English ani,
Honor your father and mother. Honor your parents. Di ba? Honor. Ang pag-honor nato sa atong ginikanan, dili lang ang pagsunod o pagtahod sa ila. Ang atong naibawan nga pagtahod, unsa man. Unsa man ang naibawan nato nga pagtahod. Muamin, di ba? May gabi, di ba? Ang pagtahod diri, dili lang muamin ta, ngayon tag may gabi, musunod ta sa ilang gisugo nga husto. Kaya naman po yung side, basig ginikanan nato ang isugo, supak sa Bible. Muna nga panahon nga, di na nato sila sundon kay mas bahay pa sundon nato ang Ginoo kaysa ilaha. Ang buti pasabot diri sundon nato kung nauyon sa gusto sa Ginoo. Parihar gyapon na sa pag ang mga Kristiyanon giawhag gyud sa pulong sa Ginoo nga mosunod sa gobyerno. Di ba? Mutahod, mosunod gyud sa balaod. Pero kung ang balaod sa nasod magdili na sa buhat kay pagusto sa Ginoo pabuhat, mao na nang higayon nga musupak na tagay. Matud pa sa mga apostoles, mas may pay sundo na mo ang Ginoo kaysa mga tao. Baka to silang Pedro sa una. Naghihikawan sila pagsangyaw ba sa maayong balita sa kaluwasan sa ilahang mga leader sa ilang nasod. Bingan sila nga mas maayo sundo na mo ang Ginoo kaysa tao. Ngana. So kani pagsunod sa atong mga ginikanan sa mga maayo nga ilang mga instruction nga dili mo pahamak nato. Muna nga ato pong tanawon, man importante gyud kabalo kita sa pulong sa Ginoo kay base ng ilang isugo supak na sa pulong sa Ginoo. Muna nang panahon na nga ato sila pasabton nga, "Pama, tay, nay, sorry kayo dili ko kabuhat ana. Kay kung ako nang buhaton, isupak nako ang Ginoo." Muna nga, no? Dayon, muna importante doon tay kay balos pulong sa Ginoo gayon. Dayon, unsa man nga pananglit example ana nga mga basic nga mga kasagara nga ginabuhat nga mas unahon nato ang Ginoo. Pananglit. Pitsimba, adlaw Domingos. Dadon ka sa imong papa dito, mama, maligo sa takaron, ana kay natay miabot nga mga igsoon. Di ba usay ato na i-consider kay talag sa mitabo. Wala ta mitabo nga sa atong pagnunot ana, sa atong pagsunod sa ilang gusto nga gisupak nato ang gusto sa Ginoo. Ug sa ingon ni ana nga sitwasyon mawad-an ta og makuhaan ang ilahang ang atong credibility sa ila sa atong Kristohanong kinabuhi. Kamaya na pasabton nato sila pa. Mauna ko simba sa Ginoo, mosunod ako sa inyo. Sunod ako kay unahon akong Ginoo. Ana, no? Pasabton lang ginato. Ipasabot nato og maayo. Kung makaitlalahi gini ako anak. Sunod di na maminaw na sa imo nganong mas importante nila ang Ginoo. Di ba? Nganong importante sa akong anak ang Ginoo kaysa amo. Makita na nila. Gawas lang kun ang kinahanglanon na gyud between life and death na gyud. Kana nga panahon isakripisyo ra nato. Pero kung ana lang lingaw-lingaw lang lipay-lipay lang bitaw, ipalabi nato ang iya sa Ginoo. Kung papilion ta na unahon ginato ang Ginoo. So, ana nga panahon, dili na nagpasabot nga wa respeto sa Ginoo sa atong ginikanan. Kundi atong girespetuhan ang Ginoo kumpara sa ila. Kung itandi na ba? Naanay impact sa ila. Siguro primero nga reaksyon lahi na, pero naanay impact sa ila lahi gid ang akong anak sa ubang mga bata. Labi nang makita nila nga consistent ang atong kinabuhi. Yun ana na. Di ang pagtahod sa atong mga ginikanan, pag-honor, dili lang kutob diha. Nga atong buhaton nato ang makalipay sa ila aning kinabuhi nga musundo nato ilang gusto kun dili sa panahon unya sa ilahan ng katigulangon ba, no? Nga kinahanglan na sila sa ato. Mabuto na ang panahon. Kinahanglan na sila sa ato, di na sila makahimo. Kinahanglan na atay panahon para sa ila. Muna ang importante nga pag-honor nato sa atong mga ginikanan. Na mga ginikanan, no nga daghan silang mga anak, panahon sa ilang katigulang, wala na sila anak masampit. Sa either to sa layo ang ilang anak, no? Wa mo ba naara sa duol. Noon, dili pud maayo ang kahimtang pero dapat dili mo rason ang kalisod nga dili na nato atimanon ang ato ginikanan. Hinahan ba nag-amahan, no? Labi na sa panahon nga dili na sila makakaya ba. Ang pagtahod, ang pag-honor nato sa atong ginikanan nata sa ilahang mga panginahanglan physical. Mao ginay atong naon-naon. Muna nga naapata karon sa naapata sa wala pa ni ana nga sitwasyon, naapa nato kahigayunan, muna nga gamiton nato may atong panahon sa atong pag-study, pag-eskwela. Kay gusto nato nga makalingkawas kita sa kalisod para makatabang ta sa panahon nga ang atong mga ginikanan. Ana sa ilang kaluya. Kaya kung naaputas kalisod, maglisod dito sa pagtabang nila. Maglisod gayon, no? Muna nga atong tingwa na nga mahatagan tag makalingkawas ta sa kalisod aron makatabang ta sa atong ginikanan. Mao man ay plano sa Ginoo sa ato, di ba? Unsa may gisulti niya sa Jeremiah 29:11. Kinsa may maka-recite? Kinsa may maka-recite, be? Be? Wala man sa mga laro alam kami sa tanawa. Doon na siya plano, kanang laraw plano na.
Doon na siya mayong plano sa ato. Paghimo ka nato nga mauswagon inay maalaot. Pero kanang plano sa Ginoo ngayon ana, gitagaan kaniyag part kana kay pagpili. Karon apa mo sa panahon nga nagpundar para sa inyong kaugmaon, pinagi sa inyong pag-eskwela. Focus mo. Padapli ng mga uyab-uyab unsa kras-kras diha nga mao'y magduot ninyo sa kalautan kung sundon ninyo inyong pagbati. Bantayan na. Kinahanglan ang inyong una-una. Nga eskwela ka karon, magamit ni sa Ginoo nga dili ko magkalisod kayo, ini abot na sa panahon aron makatabang ko sa akong mga ginikaran. Kay mo ni gusto sa Ginoo. Ana na, imo na tong inspirasyon sa atong paningkamot. Pero unahon gid nato ang Ginoo. Kay ang Ginoo kung wala ko wala ka may arag mahimo. Ang Ginoo unahalan ko ninyo. Di ba? Una ang eksaktong ipagpili unahon gid nato ang Ginoo kanunay. Kay mao nagid siya maayong plano alang sa ato. Gatuo man ta nga kini maay ni akong plano, unang ipaulahay na akong Ginoo, sipiat na. No kay ang Ginoo nahibalo siya unsay makaayo sa ato. Mga daghang mga Kristiyano nagiunan nila ang ilang plano, gituuhan nila maunay maayo, pero ang nahitabo nagmahay sila. Nagmahay sila pag-abot sa panahon. Muna, ngano man nag-ato nang gisgutan, aron pag-abot sa panahon nga ang atong mga ginikanan na kinahanglan nato, ipakita na nato ang tinuod nga pag-honor nato sa ila. Pagserbisyo. Dili lang ba kwarta ra ang ilang gikinahanglan. Mas nindot kayo pamation sa atong ginikanan nga kita gid mismo ang natuwa dito. Nay uban ay kwartahan kayo magsuhol rag tao pati manon sa ilang mama papa nga naa sa mga kaluyahon. Naibutang na nila sa mga gitawag og home for the aged. Nay mga sinuhulan dito nga mag-atiman. Wala sila kay balo nga ilang papa na puwira lang sa uban nga maayo pod nga mga caregiver. Matiman sama gid sa ilang inahan o ginikanan. Uban binuangan ra na, no? Kaya maglagot na sila kay nabayad mo sila tae. Nakano mo nga istorya? Mga caregiver ilang dagpako ng sampot hindi pa rin ako ginikanan sildo rin akong giyapas ani muna na may gitong ikita gid ang matiman na sa diha nga atong inahan magkuha na sa tae diha ato nang ligo usa na kadakong kay gayunan nga makabahos na ta sa ila sa gamay pa kita oy humot kaayo pamitiyon sa atong mama nang itong tae oy lahi man tayo og tiguang ko pertigyong bawa so imo po nang ipakahumot pud kay naakag atiman sa imong mama honor your parents mamama man nagmapapa ati man na. So, og ana nga panahon nakalingkawas ka na sa kalisod, doon na kay panahon nga i-devote nimo para sa pag-atiman sa imong mga ginikanan. Nandita na nga panahon, inyong mga anak humana pag-eskwela, no? Kaya namon, naano may stable nga supply sa inyong panginanglan. Pagkaon, ora man na bayaran ng kuryenteng tubig. Maka-devote na kag time sa imong papa ug mama dito. Mao na nga panahon nga ang pinakataas nga honor nga ikahatag nimo sa imong ginikanan pagserbisyo nila panahon sa ilahang kaluyahon. Nahitabo bitaw na sa amo kato akong mama kay da bedridden man gito siya. So muna nga primero murag magtulod-tulod kay daghan kita igsoon. Ako sila gipasabot oy. Ari lang sa amo dako kay nga privilege nga maserbisyohan ako akong mama. Dili na ni kausaran ni, di na ni mo balik pag utro. Ang nahitabo nag-ilog-ilog ako mga igsoon. Oy, ari na po ni sa mo, ako na po yung matiman. Una-una, nakasabot sila. Talagsaon na kayo nga kay gayunan. Makapahid kag tae sa imong papa ug mama. Makaligo ka sa ila. No. Una ang pag-honor. Dili lang kay pag amin-amin nimo diha. Look forward yung ka kung matigulang akong mama, buhi pa ko anong panahon na. Dili na sila kay eksakto og atiman sa ilang kaugalingon, ako'y matiman. Kay gusto na ko sila i-honor. Busa ampingan na to itong pag-eskwela karon. Kaya kung dili ta magtinarong, dili maya itong kaugmaon. Dako na itong nauna, mutabang sa ila, di ta kakaya, kaya naputas ito mga kalisod. Una, busa dapat na itong chance karon na makapreparar na ito, na maka-honor ta sa atong ginikanan panahon sa ilang katigulang. So, ang pag-honor, dili lang pagtahod, dili lang na, maayon na siya, dili lang pag-uli sayo sa diha kami sa uli mong saktuan nga oras. Dili lang na, kung dili pagpangandam sa kaugmaon, sa ato ang kaugalingon nga mahimo na available sa ila sa panahon nga dili na sila makakaya. Pinakataas kay na nga honor. Ug sa mga ginikanan po diri napod, diri. No? Mga ginikanan, ayaw pasok ang inyong mga anak. Hinunua amo mga sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. So kita kapipilara ang mga ginikanan diri. Doon na tayo katunglanan. Kamo mga anak, base nagkulang inyong ginikanan, ay na lang sila sudyay. No? Kulang din mo na ako, buling ako niyo giatiman, kulang kayo mo ana, wag mo ipakap sa akong pag-eskwela, ayaw na. Ang inyong nasinati karon, himuan ang leksyon nga dili na masinati kun kamoy mahimo nag mga ginikanan sa inyong mga anak kay kamoy gikatudluan. Tan-awa unsay nahitabo nganong ingon anak.
Tanawa nganong naingon ana sila. Kuhain nagleksyon. Dili na nato sila kaya usbon. Kuhain leksyon ang ilang kasinatian nganong naingon ana kita. Muna ibutang sa una dapat dili na ko ni masubay. Ang ilang nabuhat. Ginoo tabangi ko ani Lord. Dili ko gusto Ginoo nga ang akong mga anak mahisama sa ako sa kalisod karon. Tabangi ko kaluy ko Ginoo. Muna nga naatay chance nga maka-eskwela. Paaning kamutan na to ayon na to maayo para makaprepara tas kaugmaon unya sa atong mga anak. So dili lang makatiman tas tong ginikanan kun dili sa atong mga anak. Kay do na tay obligasyon. Di ba daghang man paagi nga masuko na to ang atong mga anak, no? Kung dili na to sila matiman sa ilang mga basic na mga panginahanglan. Di ba? Mga pagkaon, anak, pagpa-eskwela, pagpabiste, di ba? Di na to isalig sa uban kita na ginikanan. Kung dili biya kalikayan nga makompare nila ilang kaugalingon sa ubang mga bata. Muna magpabadlong na lang sila. Magpabadlong na lang. Kasi natin man ko anak, kay maulaw man ta nga, maulaw ta ba, magbugoy-bugoy na lang. So, di na ito natugutan nga may tabo na sa atong mga anak. May tabo naman na nato, di na nato sila basulon. Ihatag na to nila ang insakto nga pagtahod. Ingon nga ato sila ginikanan. Hatag na respeto. Para, di na to sila sudya-sudyaan, di na to sila may na lang. Buhat na lang sumayo, kaluyan lagi ka sa Ginoo. Nga, tinguhaon lang yapon nimo nga kung sila matigulang, mapadapat nimo ang imong insakto nga pagtahod sa ila. Na doon na tayo, obligasyon sa atong mga kabataan. Kining inyong kinabuhi karon preparasyon kung doon na mo yung mga anak. Ay good mo pag-usik o panahon sa inyo. Sa opportunity nga gihatag sa Ginoo sa inyo. O sa atong gobyerno, libre ang college. Wala na sa mga panahon. Layo kayo ang college sa mga panahon. Una na, nang eskwela kong college, pila pa ka oras ang travel, 4 pa ka oras, magsakay may mga truck nga icer, gabi mo sakay, kaya wala may kapamiliti. Na. So, lisod kayo, kamo na ara, tugkaran ra, eskwelahan, no? Tagka pa opportunity, yatag sa Ginoo mga training sa TISDA. O, tanawa, na. Kung inyo nang ati manong maayo, kung ay katarungan mo nga magkalisod. Kung ay makatarungan magkalisod. Daghan pa maagi ang gobyerno sa pagtabang nato. Ang importante lang nga naman mo sa pag-eskwela pagsagara sa today at di man lagi pag-eskwela, no? Di man lagi na kamong elementary ay mo kumpiyansa. Kinahanglan ka mauna mo kaya mo basa, makasabot mo sa inyong gibasa kay preparasyon na pag abot sa higher nga grade, kasabot mo sa mga basics sa mga mathematics. Importante na siya kayo. Muna nga among guys, istorya man minidandan diri kung diri namin makapuyo, muhatag gid mig panahon sa mga bata nga gusto mo katon. Kaya nakita mo gid na mo nga kulang ang foundation ba, no? Tungod kay mag-imagine ka sa mga maestros, kadaghan sa mga bata, mga badlungon pang uban, di na matiman. Inya pag uli sa mga panimalay, kasagara sa ginikanan, kulang o follow-up. Mamuna mo na sinati sa una. So, muna sila, ato, mabil may upanahon diri para makatabang. Kaya mo naman na itong kinabuhi. No, kaya mabibiyak man taning kalibutan o kanta kay baloon sa takadugay mo biya. Ang importante makatabang ta sa ato isig katawa para mapreparar sila, pag abot sa panahon, maka-honor sila sa ilang mga ginikanan, samang paagi makatiman po sila sa ilang mga kabataan. Dili, no? Gingon diri ayo pasok ang inyong mga anak. Pasok Dili lang na kay imuhang singkasinghan kun dili at timanon ginani mo aron dili masuko sa imo. Wala ta kay balo ang atong mga anak kun dili nato na sumala sa inyong gibati. Doon na mo makahibos sa inyong mga gikanan usahay, di ba? Doon na. Unya, kada inyong gibati, batiyon po na inyo sa inyong mga anak. Kung magkulang mo sa pagpahimangno sa ila o pagatiman. Importante, bisa data sa kalisod, pasabton sila. Doon maorgini mo makaya, dahil maorgini mo makaya. Cooperate lang mo. Naning kamot mi para ni sa inyo. Ingnon man mo siguro sa inyong ginikanan. Ana, di ba? Piskulahon ta mo. Kaya maura na among ikabilin, ikatag na kabilin sa inyo. Ingon na namin sa among ginikanan sa una. Although nga kulang kay silang back up sa among pag-eskwela. So, ingon na. So, kini, gituluan tas, nga i-honor na to atong mga ginikanan. Kaya mo ko na ang insakto sa Ginoo. Then, napa siya bonus diri. Kung inyo nang buhaton, unsa ang saad, aron makabaton, mabulahan, o mataas ang inyong kinabuhi sa kalibutan. Mabulahan, o mataas ang inyong kinabuhi diri sa kalibutan. Kung atong tahuron ang atong mga ginikanan. So, maupod, kung sa atong mga anak, dili po nato sila pasukon, at imanon nato sila, tagaan nato sila sa angay nila nga gikinahanglan, aron mahimo po silang preparado sa ilang kaugmaon. Kristohanong pagtulunan o Kristohanong disiplina. Una ang pamangno ba? Kaya pagdisiplina duha maguna. Na punitive nga discipline, munang gatiguhon na ka. Na po'y preventive nga discipline. O preventive nga discipline, i-educate ni mo na kanunay. Istoryahan mo na kanunay sa mga pagtulunan sa pulong sa Ginoo aron malikay sila sa pagbuhat ng dautan.
Pero kung makasala gid sila, napoy panahon nga pikta na po sila. Oh, latigo bunalan po sila. Duha na ka pagi ang pagdisiplin. Pasabton sila ngano silang angay bunalan. Ingon ana na kung kamo unya na maginikanan. So daghang patag matunan na mga parenting kon mahimo lang kung mga ginikanan, no? So muna sa pagkakaron ang atong makita diri nga immediate gyud nga panginahanglan nga i-honor nato ang atong mga ginikanan. Mao ni atong tinguha, Lord, tabangi ko nga ma-honor ginako akong ginikanan. Ikaduha kanimo. Ikaduha sa Ginoo ba? No, una mo gid ang Ginoo gid atong i-honor, kaduha ang atong mga ginikanan. Mao na atong ambisyonon. Ihimo na atong inspiration sa atong paningkamot. Papasidonggan ang Ginoo, ma-honor nato atong ginikanan. Muna mo tinarong ko pag-eskwela. Ang kaning ilang gihatag na kong allowance sa gamiton ko ni sa insakto nga magmapuslanon kay ilan ning gihaguan. O, di ba? Yaguan man na nila. Sa kay balo nga wala na sila mo snack para lang makatag na to allowance. O. Dili sa basta. No? Mo na nga atong yung himuong laman sa atong mga pagampo ba? Apil sa atong mga pagampo nga tabangi ko Ginoo nga ma-honor nako ang akong ginikanan. Ikaduha kanimo. Ingon ana na. Magampo ta Ginoo, salamat kay Lord sa imong pulong. Ituduan nimo kami sa angay namong buhaton. Ingon nga mga anak nga mga Kristohanon. Among tahuron og kung i-honor na mo ang among mga parents. Kay mao kini ang imong gusto. Og doon na kay bonus nga gihatag ko lamang kini buhaton. Lord, ibutang kini nga kamatuoran sa among kasing-kasing kanunay aron mahinumduman namo sa diin kami mo adto asa man nga dapit unsa man among buhaton. Nga doon na may obligasyon sa among mga ginikanan, among silang i-honor. Among ampingan, among kinabuhi, aron ang among ginikanan, dili maulaw tungod ka namo. Ginoo, mapagarbuhon sila, Ginoo, nga magsudong ka namo. Nga mabati nila ang pagdaig sa ubang mga tao tungod kay kami nagbinutan diha kanimo ug ngadto kanila, Lord. Salamat, Lord. Dalaygon kagayo diining tanan. Kini ako mapag-ampong pasalamat, diha lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.